Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeviano 07. Kali ini kita mau mancing gabus, Mas Bro, sama Om Jumadi. Halo. Apa nama channelnya, Mas Bro? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada, Mas Bro. Belum bikin dia. Oke, simak terus videonya. Oke, Mas Bro, kita udah nyampe spot. Seperti ini, Mas Bro, spotnya. Spot banjiran. Oke, Mas Bro, sip, mau langsung nguncal. Semoga ada rezekinya. Oh, kayaknya umpan. Nggak kena. Halus banget tuh. Jalan. Pas nyamping setrek. Stek, Mas Bro. Wih, lumayan. Stek, Mas Bro. Di samping kamera, Mas Bro. Iseng-iseng. Panas, Mas Bro, cuacanya. Karena di bawah. Wih, Mas Bro. Ukurannya, Mas Bro, udah lumayan lah ya. Telak, Mas Bro.